kawaray nun. So for today's video mga kawaray nun, adi naliwat ako han amon umangan niya na an akong tatrabahoon mag-aabuno nga yan kami han amon tanom nga tarong. So an akong bubuhaton igsasalado ko lan abuno nga dahan tubig nga igsasaray bu namon nga duhan amon tanom nga tarong. So let's go mga kawaray nun. So amo nga yan ini mga kawaray nun an akong tatrabahon kay amo kasi an yakan ni Papa. So dara kay iyalak anay ginbayaan kadalik. Ako laan yan iyagin papagtimpla parahan igsasaribo nga abono. Syempre, diri kita maaram kay nagaalangan pa kasi ako pero kay bago kasi Papa lumakat gin tutduan ak anay para mabaro kuno ako. So amo talaga tun maopay mga kawaray nun ha pag inupod-upod ko kan Papa nga diha umadamo kasi an akon nababaruan nga iyagin tututduan lalo na ha mga trabahoon di diha uma. So nakita man niyo ha akon mga video han akon mga akon umangkon. So ginpapag-aram ko giapiton niya nga samtang bata pa may nibabaruan gyap niya lalo na didi haamon nga pakabuhi han parag uma. So ginabunuhan na nga yan namon an amon tanom nga tarong kay para nahiya umupay ngan rumampag. So an amon gimbuhat ginsalado la namon an abono nga dahan tubig tas gintunaw para magmadali ang pagkatunaw amo na iton nga igsasaribo namon para magmadali. Actually damo kasi an mga dawayhan pagsaribo pero an amon gimbuhat ginsalado la talaga namon para magmadali hiya ngan diri hiya magmalangan. Makuring mga kawaray nun an pag inalagahin tanom yan nga mahuraw kay duro kasi kasakripisyado kay kada adlaw gin sasaribuhan ini namon para la umupay iton amon tanom. So salit bisan kun makuri ginaantosan namon kay para gihap may pagtabuon kami o igbaligya once nga umupahiya bisan kun waray kasiguraduhan kun maupay ba talaga at least nag-effort kami ngan naghimo kaming pamaagi para maging maupay lahiya. So salit pagkakawaray klase talaga mga kawaray nun amo ito niya nakadi talaga akuhan uma para buligan hipapa kay hipapala kasi usa nagsisinaribo kun diri ako nakakakadtuhan uma. So malanganan iya trabaho ngan kamapapasuhin doro. So amo ito niya gin bubuligan ko talaga ya kun waray talaga klase ngan may waray mga trabaho na eskwelahan. So amo ito niya kailangan talaga naton nga buligan iton aton kag anak lalo na hapag umadara kay kadamo itong trabaho niya kailangan himuon para mabuligan hiya kay lalo na kasi akon Papa nga usa nala iton nagkikinadto nga waray na iba nga nabulig. So amo lang ay nadto mga kawaray nun. Damo nga salamat ang iyo pagkita. Comment, like, and share, and papalo na lang po. Don't forget to subscribe on my YouTube channel. Bye-bye!